बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। आज एक नए कैलकुलेशन के साथ, एक नई प्रेडिक्शन के साथ, एक नए दो प्लैनेट्स का कंजंक्शन कैसा होने वाला है अगर इन दोनों के साथ शादी बंधन जुड़ जाता है। जी हाँ, आज मैं जिन दो प्लैनेट्स की बात करने जा रहा हूँ जिनके असेंडेंट बुर्ज सौर और बुर्ज जद्दी यानी एक टॉरस हो और दूसरा कैप्रिकॉर्न हो, तो इनके दरमियान क्या लड़ाई झगड़ा रहेगा, क्या समझौता होगा, तलाक होगी, क्या होगा। तो ये जानने के लिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है, रिजवी साहब बताइए कि टॉरस का बुर्ज जद्दी के साथ यानी जिनका असेंडेंट टॉरस हो और जिनका असेंडेंट कैप्रिकॉर्न हो, इनकी लाइफ प्रेडिक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे। तो मैं आज दोनों के अनासर पर बात करूंगा। आपको पता है, सबसे पहले मैं एलिमेंट्स पर बात करता हूं कि दोनों का मिजाज क्या है, दोनों का जो एलिमेंट है, दोनों का जो मिजाज है, दोनों का जो एक ज़िंदगी को मिलाने जा रहा हूं, दोनों की कैलकुलेशन देने जा रहा हूं। दोनों का अर्थ साइन बनता है यानी मट्टी। दोनों का जो अगर कैलकुलेशन की बात की जाए, अगर इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी की बात की जाए, दोनों प्लैनेट जो हैं वो एक दूसरे से तकवीयत पाएंगे या एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो आज हम इल्म नजूम के जो क़वाइद हैं, जो ज़वाबित हैं, जो एक्सपर्ट्स जो बहुत कुछ बयान कर गए हैं, मैं भी आज एक फाइनल रिज़ल्ट देने जा रहा हूं कि दोनों बुरूज के दरमियान क्या मुआफ़िकत का नज़रिया मौजूद है या नहीं मौजूद। तो अगर हम जायचा चार्ट के हवाले से देखें तो जो कैप्रिकॉर्न होता है, बुर्ज जद्दी वाले जो होते हैं, 5वें नंबर पर होने की वजह से बुर्ज सौर से ये इनका महबूब कहाना बनता है। सौर से 9वां जो बुर्ज बनता है वो बुर्ज जद्दी का बनता है। तो जद्दी और सौर के मनसूबा बंदी के तकमील के हवाले से इनके जो जज्बात, हसासियत और इनका जो मिजाज है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो क्या तासुर देता है। जायचे में एक जो बुर्ज है वो 5वें नंबर पर मौजूद है और जो दूसरा बुर्ज है वो 9वें पर विराजमान है। तो हम दोनों की कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि 5वें नंबर से अगर 9वें नंबर से बुरूज को देखे तो ये इनके असरात क्या होंगे, इनकी कैलकुलेशन कैसी रहेगी। तो बुर्ज जद्दी वालों की सबसे पहले मैं शख्सियत के बारे में बात करता हूँ। इनके मुस्बत पहलुओं के अंदर ये बहुत मुस्तकिल मिजाज होते हैं, बहुत मददगार होते हैं। इनका जो स्टाइल होता है ये मंतकी स्टाइल होता है। ये कम गो तो होते हैं लेकिन मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर इनकी बात की जाए कि इनके अंदर जो मनफी पहलू होते हैं उसके अंदर एक इनका बहुत बैड एलिमेंट होता है कि ये बदज़न बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी शक करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को महसूस नहीं करवाते लेकिन ये फील करना शुरू कर देते हैं। इनकी ज़ात में अगर इनको इग्नोरेंस दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा खुद गर्ज भी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये मज़ाहमत भी बड़ी अच्छी करते हैं। जद्दी जज्बाती तौर पर थोड़ा ज़िद्दी होता है और जद्दी और सौर के दरमियान एक काबिल एतमाद शराकत कायम हो सकती है चूँकि दोनों बुरूज में अमलियत पसंदी है, यानी दोनों बुरूज ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माने जाते हैं। दोनों में बहुत सारी चीज़ों का जो तकाबुल है वो बहुत अच्छा है। इनकी कंपैटिबिलिटी के हवाले से इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग, इनके ख़यालात बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अगर आप दोनों बुरूज को देखें बातें करते हुए, टॉरस और बुर्ज कैप्रिकॉर्न को, यानी एक टॉरस हो और एक दूसरा कैप्रिकॉर्न हो जिनके असेंडेंट कैप्रिकॉर्न और टॉरस हो, तो दोनों अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले एक बहुत अच्छी नतीजा खेज गुफ्तगू कर लेंगे। दोनों ही एक दूसरे को सुकून देना पसंद करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देंगे। दोनों के अंदर दोनों प्लैनेट वाहिद प्लैनेट हैं जिनके अंदर फ़नकाराना सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं। इनको एक्टिंग का शौक़ बहुत होता है, इनको फिल्म ड्रामा देखना या बनाए जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो फ़नकाराना जो सलाहियतें हैं वो दोनों में
بہت پائی جاتی ہے. خاص طور کے اوپر یہ موسیقی کے بہت لور ہوتے ہیں. ان کو گانا، رقص، فلم، تھیٹر، مزاح کرنا، اس کے اندر ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. جبکہ جدی افراد میں ایک طرح کا مضحکہ خیز اور عجب سی حس جو ہوتی ہے وہ مزاح کی ہوتی ہے. یعنی دونوں میں طنز و مزاح کا ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو دونوں کی شراکت اور اتحاد اور ان کا جو کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے. اگر ان کی دوستی ہو جاتی ہے دونوں بروج کے اندر اور یہ بزنس کا کوئی پلان کر لیں تو ان کا بزنس بہت اچھا جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت شانہ بشانہ محنت کرتے ہیں. ان کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ، فزیکل انڈرسٹینڈنگ، شادی کے جو جوڑے ہیں، جو شادی جن کی ہو چکی ہوتی ہے، یا آپ زندگی میں دیکھیں گے جن دو افراد یعنی برج ثور اور برج جدی کے درمیان اگر شادی ہو چکی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا تال میل بہت اچھا ہوتا ہے. یہ طنز بہت اچھا کرتے ہیں، مزاح بہت اچھا کرتے ہیں، اپنی لائف کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اور اگر ان کا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بزنس میں بہت فائدہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں، احساس دیتے ہیں، اور کامیابی اور ناکامیابی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو دوسری بات، بعض اوقات ثور حضرات یا خواتین خاص طور پر جدوجہد اور کامیابیوں کے بعد تھوڑی سی اکتا جاتی ہیں، تھوڑا سا ان کا مائنڈ چینج کرنے کو دل کرتا ہے، پھرنے کو، سفر کرنا. یعنی کوئی ورلڈ ٹور ان کو اگر آفر کی جائے تو بہت اچھا رہے گا. تو اس لیے یہ ایک دوسرے کی جو ہے یہ مفقود ہونا یعنی ایک جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتی. برج جدی افراد والے مردوں کو ایک آج کے پروگرام میں ایک ٹپ آف دی ڈے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کی بیوی، آپ کی دوست، فیمیل کوئی پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، یا آپ کی زوجہ ہے، یا آپ کی میرج کمپیٹیبلٹی میں آتا ہے، تو آپ برج ثور والی فیمیل کو یا اپنی بیوی کو ضرور گھمانے پھرانے لے کے جائیے گا. چونکہ اگر آپ اس کو گھمانے پھرانے نہ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی بہت بری لڑائی ہونے جا رہی ہے. تو آج ٹپ آف دی ڈے یہ تھا کہ برج ثور اور برج جدی کی بہترین کمپیٹیبلٹی ہے. ان کا جو خانہ مال ہوتا ہے، خانہ دولت ہوتا ہے، خانہ ازدواج بہت اچھا مانا جاتا ہے. یہ ایک دوسرے سے بہت بے پناہ پیار کرتے ہیں اور ان کی زیادہ تر لو میرج ہو سکتی ہے، اور اگر ارینج میرج بھی ہو جائے تو یہ بہت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اور دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ ان کی شاید کوئی لو میرج ہے. تو آپ کو آج فائنل ریزلٹ دیتا ہوں کہ برج ثور اور برج کیپریکون یعنی برج جدی کا آپس میں بہت اچھا ذائچہ ہوتا ہے. اگر یہ مل جائیں تو ان کے ذائچے میں بہت ریل پیل ہونے والی ہے. تو اگر آپ بھی اپنا ذائچہ زندگی بنوانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی کیلکولیشن جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ بھیج کر وہ تمام چیزیں جان سکتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیتے رہیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching.